ଆଜି ଆମେ ଆମ ନବମ କ୍ଲାସର ସାହିତ୍ୟର ପାଇକ ବଧୁର ଉଦ୍ବୋଧନର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ। ପିଲାମାନେ ପୁରା ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟେଜ୍। ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ଆସିବ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆମକୁ କୁହାହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାହେବ ଜାଣିଛ? ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହାହେବ ତୁ କାମ କରିକି ପଇସା ଆଣେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲା, ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ ସେଇ ପୋଜିସନକୁ ନିଅନି ଯେମିତି ଜଣେ ଆମକୁ କିଛି କହୁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରିଦେବା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ସବୁଠି ଦରକାର। ଦେଖ, ଛୋଟ ମୋଟ ଏକ୍ଜାମରେ ବି ଆମର ଏଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ନବମ ଦଶମ ଏଇ ପାଠ, କିଛି ଅଲଗା ପାଠ ନୁହଁ। ବୁଝିହେଲା? ଛୋଟ ମୋଟ କ'ଣ SSC FSC ଏକ୍ଜାମରେ ବା ପଢ଼ୁଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ପଠିତ କବିତାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ କରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଇଛି ବୁଲନ୍ତି ଡ୍ୟାସ କୂଳ ହୋଇ ଯୋଡ଼ା। ଇଏ କ'ଣ ହେବ? ଏଟା ହେଲା ସ୍ୱାପଦ। ତାପରେ ଖରେ କେମନ୍ତେ ସେ ଡ୍ୟାସ ବାଳା କଣ୍ଠ ତଟୁ ଦେଲା ହୁଳହୁଳି, ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ। ତାପରେ ଗରେ ମାରିବାକୁ ହବ ଲକ୍ଷ ଡ୍ୟାସ ଫୋପାଡ଼ି ଲକ୍ଷତର ସଇନି। ତାପରେ ଘରେ ଜନ୍ମଭୂଇଁର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଡ୍ୟାସ ଦେବାକୁ ହବ, ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହବ। ରେ ଆଗେ ବାଜୁଥିବ ଡ୍ୟାସ ବାଜା, ପଛେ ଆସୁଥିବ ତମେ ସଂଗ୍ରାମ। 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବୁଝିହେଲା? ମୁଁ ଏଠି କରିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଖ ଆଉ ଗ ହିଁ ଠିକ୍, ଆଉ ସବୁ ଭୁଲ। ଖଟା କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଗରେ ପାଇକ ବଧୂମାନେ ନିଜ ହାତରେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଉଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୂହ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ହେଲା, ତାହେଲେ କୂଳର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବଂଶ, ଯୋଉଟା ହର୍ଷଉ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ କୂଳର ଅର୍ଥ ନଦୀ ତଟ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ବା ବିଶେଷ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ୟାର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଏକାଗ୍ରତା, ମାନେ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ସର, ସର ଅର୍ଥ ତୀର ବା ବାଣ। ଏଇ ଦନ୍ତେଶ ସର ଅର୍ଥ ପୋଖରୀ ବା ଦୁଧସର। ଅନଳ ଅର୍ଥ ପବନ, ଅନିଳ ଅର୍ଥ ବି ପବନ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର, ଆମେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା 2ଟି ଲେଖାଏ। ତାହେଲେ ବନର ଦେଖିଲ କେତେ? କାନନ, ବିପିନ। ଘୋଡ଼ାର ସେମିତି ଅଶ୍ୱ, ତୁରଙ୍ଗ। ସମୀରଣ, ପବନ, ସମୀର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଦ୍ମାଳୟା, ଶ୍ରୀ, ଇନ୍ଦିରା, କମଳା। ତାପରେ ଶୈଳ, ଶୈଳର କ'ଣ? ପର୍ବତ, ମହାଧୀର, ଗିରି, ଅଚଳ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତାହେଲେ ତରୁଣୀର କ'ଣ ହବ? ତରୁଣୀର ହବ ତରୁଣ। ବୀରର ବୀରା। ଘୋଡ଼ାର ଘୋଡ଼ି। ପ୍ରିୟତମର ପ୍ରିୟତମା। ନେକ୍ସଟ ବଧୂର ହେଲା ବର। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଶ୍ମଶାନ, ଶ୍ମଶାନ ହେଲା ଶ୍ମଶାନ। ଶୈଳ, ଶୈଳ ହେଲା ଶୈଳ। ସୈନ, ସୈନର ହେଲା ସୈନ୍ୟ। ଗୌରବ, ଗୌରବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯତନ, ଯତନର ହବ ଯତ୍ନ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ବାଛିବା। ତାହେଲେ ଅତୀତ, ପୂର୍ବତନ, ଅତୀବ, ପ୍ରାଚୀନ, ଅତୀତ। ତାପରେ ଏଇଟା ହବ ଆମର ଢାଲ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଗରେ, ଗରେ କ'ଣ ହବ ଆମର? ଗରେ ହବ ଆମର କାକର। ଘରେ ହବ ଆମର ବିଲୁଆ ଏବଂ ରେ ହବ ଆମର ବାଳିକା। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଆଗରେ ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳେଇବା। ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ମିଳେଇ ଦେଇଛି, ତମେ ଲେଖିବ, ପଢ଼ିଦେବ। ସ୍ୱାପଦ କୂଳ, ସଂଗ୍ରାମ ବାଜା, ଦୀପ୍ତ ଧନୁଷର, ସମର ସଙ୍ଗୀତ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ ସୋହାଗେର 4 ଗୋଟି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଅର୍ଥଟିକୁ ଆମେ ବାଛିବା। ସୋହାଗେର ଅର୍ଥ ଅତି ସ୍ନେହରେ। ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ପଢ଼। ସମର, ଉତ୍କଳୀୟ ପାଇକ ବୀର ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାମାନ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା।
तापरे प्रांगण क्रीड़ा प्रांगण छात्र छात्री मानकर प्रिय स्थान विजय निष्ठापर उद्यम मनुष्य को विजय आनी दिए गौरव ओडिशार प्राचीन गौरव महिमामय थिला। नेक्स्ट टाइम देखिबा हमर 1 मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन आसीगला शॉर्ट क्वेश्चन श्मशान परी कौन पड़ी बोली कवि कहिसंती प्राचीन उत्कलर दुर्ग वन और प्रांतर श्मशान परी पड़ी रही बोली कवि कहिसंती। 12 नंबर प्रश्न योद्धा वेश केउ माने धारण करुथिले अतीत उत्कलर खंडायत पाइक माने योद्धा वेश धारण करुथिले। 13 नंबर समीरण किपरि बही जाए समीरण नीरवरे गुंजरण करी बही जाए। 14 नंबर आम पई स्वापदकूल केउठारे बुलुछंती स्वापदकूल प्राचीन दुर्ग वन और प्रांतर रे बुलुछंती बोली कवि कहिसंती। 15 नंबर प्रश्न वीर माटी को देखिले मनरे की भावना सृष्टि हुए मनरे अतीतर गौरवबह स्मृति जाग्रत हेबा सहित रक्तरे उष्मता वृद्धि पाए। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न पिला माने आम पई वीरमाटी बुकु तले कौन धरी पड़ी रही वीरमाटी बुकु तले लक्ष लक्ष ओडिया पाइकंक गौरवबह वीर गाथा को चापी धरी पड़ी रही। 17 नंबर खंडायत बधू निजर स्वामी को वीर वेश किपरि सज्जित करुथिला खंडायत बधू निज स्वामी को कपाल रे विजय सिंदूर हाथ रे तरवारी कांधरे धनुर्बाण पृष्ठ देश रे तुणीर बांधी वीर वेश सुसज्जित करुथिला। 18 नंबर युद्ध क्षेत्र को स्वामी को पठाई खंडायत बधू किपरि समय काटुथिला खंडायत बधू स्वामी को युद्ध क्षेत्र को पठाई अश्रुमोचन न करी एटा अश्रु पिला माने अनु नुह अश्रुमोचन न करी आतंकित न होई स्वामीर शुभ मनासी विजय कामना करी समय काटुथिला। 19 नंबर वीरबाला ता स्वामी को युद्ध क्षेत्र को किपरि पठाउथिला बोली कवि कहिसंती पिला माने वीरबाला ता स्वामीर वक्ष देश मंदरमाला पकाई वीर वेश सजाई समर संगीत गाई रणसिंगा बजाई अर्घ्य थाली धरी हुलुहुली देई वंदना करी युद्ध क्षेत्र को पठाउथिला। 20 नंबर आम पई वीरबाला केउ गीत गाउथिले वीरबाला समर संगीत गाउथिले। 21 नंबर जीवा पाई हब वीर वीर बोली काहाकू किए संबोधन करिसंती एठारे वीर बोली पाइक बधू तार स्वामी को संबोधन करिसंती। 22 नंबर केउ उद्देश्य नहीं युद्ध क्षेत्र को जीवाकू पड़ियो बोली वीरबाला कहिसंती जन्मभूमिर मंगल पाई लक्ष्य सन को मारी विजयी हेबार उद्देश्य रे युद्ध क्षेत्र को जीवाकू पड़ियो बोली वीरबाला ता स्वामी को कहिछि। 23 नंबर केतेबेले प्रियतम को पाइक बधू आदर करी नेबो बोली कवि कहिसंती युद्ध क्षेत्र रे शत्रु संहार करी हाथ रे विजय वैजयंत उड़ाई वीर दर्परे आसुथिबा स्वामी को आदरे पाछुटी नेबाकू आगे आसियो बोली कवि कहिसंती। 24 नंबर आम पई युद्ध जयी माने किपरि फेरंती युद्ध जयी माने हाथ रे विजय बाना धरी वीरवाद्य ताले ताले गर्वरे जय जयकार करी रणभूमि फेरी थांती। 25 नंबर तरुणी और जन्मभूमि यही दुईटी मध्यरु वीरर प्रिय किए हेबा उचित यही दुईटी मध्यरु जन्मभूमि वीरर प्रिय हेबा उचित। 26 नंबर विजय स्वामी को देखिले पाइक बधू हृदय की भाव अनुभव करिब विजय स्वामी को देखिले पाइक बधूर हृदय गर्व और गौरव उत्फुल्लित होई उठिबो। नेक्स्ट 27 नंबर किए कहार पदवंदना करिब वीरबाला पाइक बधू युद्ध विजयी वीर स्वामींकर पदवंदना करिब। पिला माने ये थिला हमर शॉर्ट क्वेश्चन बा जहा कले तापरे आमे नेक्स्ट क्लास रे हमर सरलार्थ और लॉन्ग क्वेश्चन देखिबा। थैंक यू पिला माने।